বনসায়া গ্রামটি সত্যি কি আদর্শ গ্রাম, নাকি বনাঞ্চলের বাসিন্দাদের খাঁচায় বন্দি করার মতোই তৈরি হচ্ছে নজরবিহীন এক গ্রাম? বনাঞ্চলের বাসিন্দাদের বন থেকে উচ্ছেদ করে কৃত্রিম কাঠামোতে বসবাস করানোর চেষ্টা করলে তাদের মানিয়ে নিতে হিমশিম খায় বনাঞ্চলের বাসিন্দারা। সংরক্ষিত বনের বিস্তৃতি বাড়াতে যখন জয়ন্তী বা অন্যান্য বনবস্তির বাসিন্দাদেরও এইভাবে স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়া চলে, তখন অনেকেই এটিকে আদিবাসীদের অধিকার খর্ব করা ও এক ধরনের বন্দিদশা বলে মনে করে থাকেন। আরেকদিকে বনছায়া আদর্শ তৈরি করা গ্রামটি তৈরি হয়েছে প্রাণী ও মানুষের দখলে থাকা জমি ছিনিয়ে নিয়ে। অভিযোগ উঠছে, বনছায়া এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের পরিবার প্রতি দখলে থাকা 2-3 বিঘা জমিও ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা পূর্বের সরকারের আমলে তৈরি হয়েছিল। এখন হয়তো বর্তমান সরকার পূর্বের সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবে, এমনটাই ধারণা গ্রামবাসীদের। স্থানীয় মানুষ যথেষ্ট আতঙ্কিত। তাদের দখলে থাকা 2-3 বিঘা জমির মধ্যে যদি শুধু কিছু ডেসিমেল জমি দিয়ে তাদের সমগ্র জমি কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে স্থানীয় বাসিন্দারা কর্মশূন্য হয়ে পড়বে। শুনবো ওই এলাকার বাসিন্দারা কি বলছেন। यहाँ पर जो मीटिंग हुआ है तो ये किसका पर्पस क्या है मीटिंग का? जमीन को लेकर हुआ था। कौन सा जमीन? हम लोग का जो ये पूर्वजों का जमीन है उसको लेके जो यहाँ पर दूसरा जगह से बैठाने वाले थे, उस विषय को क्यों बैठाएगा? अपना जमीन पे दूसरा जगह से आदमी आकर क्यों बैठाएगा? अपना जमीन है आप लोगों का, अपना जमीन पेपर्स है आप लोगों का, पेपर्स तो नहीं है। तो तो किसी के पास पेपर नहीं होता था ना, हाँ। इससे कमा के खाते थे। ये तो पूर्वजों का 100 साल 150 साल से यहाँ हाँ। कमा के खा रहे थे। तो आप लोगों को कितना जमीन है? जमीन तो बहुत है यहाँ, बहुत फिर भी सारा है। नहीं आपका अपना यहाँ पर कितना फैमिली है और आपका एक फैमिली में कितना जमीन है? फैमिली तो बहुत है, 8-9 करके। आप लोगों का कितना जमीन, आपका खुद का कितना जमीन है? मेरा 2 बीघा है। 2 बीघा है। ये 2 बीघा जमीन ये लोग लेना चाहता है क्या? अभी तो इस साइड का तो अभी उसको गवर्नमेंट सिमल करके ले मने साइड देने का बात है, और बाकी जमीन जो बचेगा उसको ले जाएगा, ऐसा सुनने में आया हुआ है। अच्छा, तो उसको देंगे तो हम लोग का जो पिछली पीढ़ी वाले आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ घर बनाएंगे, क्या खाएंगे। नौकरी जिसका होता है उसका होता है, सबका तो नहीं होता है। यहाँ पर जो बाहर से आदमी लेकर आएगा ना, यहाँ का आदमी को जमीन देगा। नहीं, बाहर का आदमी लेकर आएगा। बाहर पे यहाँ पर क्यों लेकर आएगा? यहाँ पर ऐसा कुछ है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री है, कारखाना है जहाँ पर काम करने का? जंगल के सिवाय तो जंगल पे इतना आदमी यहाँ पर लेकर आएगा तो यहाँ पर तो उसके बाद खाना कहाँ से खाएगा? ये लोगों को तो काम कहाँ पर मिलेगा? काम करने का कोई जगह तो होना चाहिए ना। कोई जगह नहीं है काम करने के लिए। तो ये लोग आने से आप लोग को क्या असुविधा हो सकता है? हो रहा है, मुश्किल से आप जब लोग कीजिए। बाहर का आदमी को यहाँ लाएंगे तो यहाँ का बासिंदा कहाँ जाएगा, ये भी तो सवाल है। तो आप लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती ले रहा है ना, ऐसे ही आप लोगों को ना जबरदस्ती आके बैठा रहे हैं यहाँ पर। जबरदस्ती? यहाँ का आदमी कोई हम लोग देना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, और क्योंकि बाहर जो जमीन यहाँ देगा सरकार, हाँ। उससे बढ़ती हुई पीढ़ी को उससे नहीं चल सकता है। अच्छा, क्योंकि एक परिवार में किसी का दो परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार बढ़ रहा है, तो एक ही घर रहने से तो उसमें बास बसा नहीं हो सकता है ना। और कमा के खाएगा क्या, उसमें कुछ ना कुछ तो खेती करके खाना है। तो ऐसा लग रहा है ना, अगर वह बाहर से आदमी आएगा तो यहाँ पर कोई काम नहीं रहेगा, कोई धंधा नहीं रहेगा, रोटी रोजगार कहाँ से आएगा? इसका वजह से यहाँ पर छिनताई और चोरी डकाती छिनताई हो सकता है ना। वो भी हो सकता इसका है, जिम्मेदारी आप हो लोग किसको? सकता है। यहाँ पर जो जमीन ले रहा है इसका जिम्मेदारी कौन है? किसको आप लोग बोले? सरकार है। सरकार है। तो आप लोग कोई नोटिस दिया है? नोटिस नहीं दिया है, कोई नोटिस नहीं दिया है? है बाहर से जमीन उमीन नापते हैं और अचानक चले जाते हैं, और हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। आप लोगों को तो ज़्यादा ज़मीन नहीं है, 2 बीघा 3 बीघा करके एक आदमी का ज़मीन है। वो जो जितना ज़मीन है वहाँ से आप लोग 8 डेसिमल ज़मीन देगा, और सारी ज़मीन ये लोग गवर्नमेंट लेना चाहता है। तो उसका ये 2 बीघा ज़मीन में आप लोग करके खाती हो, खेती करके खाती हो ना। और यहाँ पर कोई रोटी रोजगार का कोई काम धंधा है नहीं, बागान भी बंद है। बगान तो चलता है, लेकिन 250 रुपया वीडियो साहब कल आया था ना, कल आए थे वीडियो क्या साहब। क्या बोला? आप लोग ऐसा बोला, आप लोग जमीन दे देने के बाद आप लोग को कोई काम देगा गवर्नमेंट, ऐसा कुछ बात किया है? नहीं, वैसे कुछ बात नहीं हुआ है। पहले वालों का हुआ था, उधर का जो जमीन ले गया उसके लिए भी हर्जाना देंगे बोल के, लेकिन वो भी नहीं मिला उनको। मतलब बात भी करने से भी नहीं मिलता है ना। नहीं मिलता। वादा किया था काम देगा, नहीं तो कोई पैसा देगा, लेकिन कुछ नहीं दिया। कुछ भी नहीं, बाहर वाले जो लोग आए उनको
15 लाख करके रुपया भी मिला। लेकिन यहाँ जो जमीन छोड़ा उनको कुछ नहीं मिला। मतलब जिसको जमीन मिल रहा है उसको गवर्नमेंट 15 लाख करके दे रहा है उसके लिए सब कुछ। और यहाँ का जिसका जमीन है, जिसका जमीन छीन रहा है उसको कुछ नहीं दे रहा पानी है। का बंदोबस्त है। कुछ नहीं है यहाँ, इतना तो तकलीफ ये है, पानी नजदीक के जो चलते पंचायत यहाँ है पर उसमें आदमी है, बना नजदीक जो वो अभी जो नया बैठा है उन लोगों को मिल गया, लेकिन जो पहले से है उन लोगों को कुछ सुविधा नहीं मिला है, ना पानी का ना कुछ किसी चीज का सुविधा नहीं मिला है। बनछाया में है। हाँ, अभी जो नया पंचायत बना है उसमें सब सुविधा है। तो नजदीक आपके पास नहीं है। पानी नहीं, जो पहले से बासिंदा है उसको कुछ नहीं मिला है अभी तक। अभी जो आ रहा है वो लोगों को सारी सुविधा दे रहा है, सारी सुविधा दे रहा है, उन लोगों पैसा को भी दे रहा है। उसको भी पैसा भी सुविधा दिया कर रहा है, है। घर भी दे रहा है, पट्टा भी दे रहा है, तो जमीन भी लोकल दे रहा है। भाटपाड़ा का जो है वो उसको आप लोगों को पट्टा मिला, हम लोगों को पट्टा नहीं मिला। लेकिन जो आ रहा है वो लोगों को पट्टा मिल रहा है। सारे उन लोगों को सब कुछ, उन लोगों को सब सुविधा दे जाता है। ठीक, आपका नाम? कलावती खड़िया, आपका घर यहाँ पर ही है। मैडम आपका नाम? फ्रांसिस का टिक गया। घर? यहीं पर। थैंक यू मैम। আমরা শুনতে পেলাম এই এলাকায় সঠিক শৌচালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, হাট বাজার, আদর্শ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুই নেই। সরকার কি করে এই গ্রামকে আদর্শ গ্রাম বলছে? জানা যাচ্ছে এই গ্রামে জয়ন্তী এলাকার বাসিন্দাদেরও পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা হচ্ছে। জয়ন্তী বাসিন্দাদের জয়ন্তী থেকে উচ্ছেদের জন্য সুপরিকল্পিত গভীর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে 10 টাকার স্ট্যাম্প পেপারে ইংরেজিতে সরকারের খুশি মতো যা খুশি লেখা রয়েছে। আমি সম্পূর্ণ সম্মতি ও নিঃস্বার্থভাবে জয়ন্তী ফরেস্ট ভিলেজ থেকে স্থানান্তরের পর অর্থ গ্রহণ করতে রাজি রয়েছি। আমার স্থানান্তর সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছামূলক। দেখব সেই সংগৃহীত 10 টাকার স্ট্যাম্প পেপারটি। কিছু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষের কারণে সরকারের এই পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে সফল হচ্ছে না। এখানে শিক্ষিত সমাজের ছেলেমেয়ে এবং অভিভাবকরা না থাকলে হয়তো এতদিনে জয়ন্তীবাসী উচ্ছেদ হয়ে বনছায়া গ্রামে বসে যেত। তারা যাচ্ছে, সরকারের পক্ষ থেকে যা করা হচ্ছে তার কোনো সরকারি নোটিফিকেশন দেওয়া হচ্ছে না। হয়তো উচ্ছেদ করা হবে বলে পূর্বের রাজ্য সরকার কথা দেওয়ার পরেও পাট্টা দেওয়া হলো না। হয়তো পূর্বের সরকার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগে পাট্টার কথা বলেছিল। বর্তমান নতুন সরকারের মন্ত্রী বিশাল লামা গতকাল বনছায়া গ্রামের বাসিন্দাদের সাথে কথা বলেন। তাদের আশ্বস্ত করেন এখান থেকে জোরপূর্বক কাউকে উচ্ছেদ করা হবে না। শুনবো গ্রামবাসীদের কি বললেন তিনি। अब म केही भन्दा त्यो गर्दै गर, तर जहाँ मान्छेको घर छ, तुलफुल छ, त्यहाँनिर चाहिँ सरकारले जबरजस्ती गर्नु नजाऊ भनेर चाहिँ मैले यो कुरो अस्ति भनेको छु। अब यहाँनिर जो डिमार्केसन भएको छ यहाँ निकै रहेछ। अब यहाँ त उनीहरूले गर्छ, यसमा केही भन्नु छैन है। अब यो यतापट्टिको जो ल्यान्ड अहिले यो फरेस्ट देख्दैछ, अब यहाँ उनीहरूले के गर्छ त्यो उनीहरूको हिसाबले गर्छ। जो बारबेर गरेर राखेको छ त्यो कुरोमाथि चर्चा हुन्छ। अब म अहिले के भन्न सक्छु मलाई, पहिला पनि सबैलाई लगेर म बसेको हो। अहिले पनि म तपाईँहरूको गाउँले हो, यहीँ छौँ। केही सुविधा असुविधा म यहाँ छ कुदेर आउँछु। भान्दाजुको घर त्यस्तो हुँदाखेरि म यहाँ थिएन न, म त्यतिखेर पनि कुदेर आउँथेँ। तर कोही पनि एकजना पनि थिएन। मनोजको भान्दाजुको न मनोज दाजुको। त यो डिमार्केसन भएको जग्गाहरूमा हामी केही भन्न सक्दैनौँ, किनभने यो अलरेडी 3-4 साल अगाडि डिमार्केसन भएको छ। ठिक छ, अरू चाहिँ आफ्नो हिसाबले गर्न बादमा यो जो जङ्गल जति अब उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार अब भेटाइन्छ, जङ्गल छ त्यति गर्छ। त्यसमा म के गर्छु दाजु, तपाईँ पनि थियो है? फेरि यो भाइको यो भयो भनेर नमान्नुहोस् नि फेरि। सबै थियो नि भाइ राज भाइ थियो मीटिंग में हम लोगों ने बार-बार कहा कि जंगल ना रखा, हमें भी तो कहा अहिले यहाँ अब सरकारले कागज खोज्दैछ अरे। अहिलेसम्म त यो जमिनको कोही कागजहरू दिएको छैन। अब दिने सरकारले हो होइन। अहिलेसम्म सरकारले जब कागज खोज्दैछ त उनीहरूले अहिलेसम्म यहाँ किन खेपट दिएको? त्यतिखेर अब पहिलामा दिएन सरकारले, हौ दिएन भनेर त हामी बार भने त्यतिखेर कि अब यहाँ चाहिँ आजभन्दा 10 साल अगाडि नै डिमार्केसन गरेको हो रहेछ।
जब हामी विधायक भएर यसो चाहिँ हामी यहाँ सबैलाई लिएर बसिसकेपछि सबैले थाहा भयो हेर्नुहोस् है हजुर सबैलाई थाहा भयो हामीले हाम्रो माग्ने कुरो चाहिँ त्यतिखेर नि मागिरहेको थियौँ अहिले त सरकारले अब 1.5 महिना भयो हाम्रो सरकार आएको सरकारले घोषणा गरेको छ जति पनि चिया बगानको जग्गा छ आउँदो दिनहरूमा बेसी दिन छैन जसरी आसाममा पाए त्यसरी यहाँ हाम्रो लगभग आसाममा एउटा चिया बगानको मान्छेले झन्डै 18-20 डेसिमल गरेर पाएको छ 1 बिघा गरेर लगभग झन्डै पाएको छ त्यो हिसाबको त्यो एउटा कानुन आउँछ त्यो त चाँडै पाइहाल्छ यो पर्यो भेस्टल्यान्ड हजुर हैन खाद्यान्न एक परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकारको अधीनको जग्गा तर हाम्रो मान्छेले चाहिँ हिजोको दिनमा धान बाली कोदोहरू लगाएर बसेको थियो सुविधा थियो हाम्रो मान्छे थियो हाम्रो मान्छेले पनि अब यसरी लगाउन छडिसकेपछि यसरी झोर जङ्गल भएपछि सरकारको नजर परेर आजभन्दा 10 साल अगाडि हामीले गाउँमा यो कुरा भनिदिएको है दाजु मिटिङ गरेर भनिदिएको है तर यहाँनिर त अहिले गाउँमा बसोबास मिटिङ गरेर भनिदिएको तपाईँलाई पनि यो कुरो थाहा होला त्यो कुरो अब म त आएको थिएँ नि मिटिङमा अब यत्रो सालदेखि यहाँ बसोबास गरेछ हैन अब जो बसोबास गरेको कसैलाई उठाइँदैन अब उहाँहरूको कति এবার শুনবো আমাদের সাংবাদিককে প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বিশাল লামা কি বললেন। এক মিনিট স্যার इधर आगे से चलो बोलिए স্যার আমরা জানতে চাচ্ছি যে এখানকার কাদেরকে সেট মানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে এখানে যা খাবার আছে এখানে অনেক আগে এক পরিকল্পনা ছিল যে এখানে যে কোর এরিয়াতে থাকে তাদের জন্য পুনর্বাসনের জন্য যেহেতু কোর এরিয়ার লোক উইলিংনেস দিয়েছিল সরকারের কাছে তখনকার সরকার যে ছিল যে আমরা এখানে বসতে চাচ্ছি না আমি সরে যাচ্ছি তখন ওখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও টাকা দিয়েছে স্টেট গভর্নমেন্ট তাদের জন্য এরকম একটা জায়গা দিয়ে তাদেরকে রেখেছে এখন আরও শুনেছি যে জয়ন্তী থেকে যে উইলিংনেস দেওয়া আছে সেই জন্য তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা আছে বলে এখানে হচ্ছে আমাদের এখানকার জনগণ ওটাই দেখছে যে যাদের ঘর বাড়ি যারা অলরেডি আছে তাদের কিন্তু জবরন করা যাবে না তাদেরকে উচ্ছেদ করা হবে না না উচ্ছেদ করা হবে না পুনর্বাসন এখানে কি এই যে যাদের এখানে আছে যে ওখানে তো যারা দেখো সরকার 1.5 মাস হয়েছে আমাদের একটাই কথা কারো অন্যায় না কারো মেতে অন্যায় না হোক আর মানে লোককে জবরদস্তি করা যাবে না তাহলে ওখানেও সেই কথা হয়েছে ওনারা তো উইলিংনেস দিয়েছে বলে একটা কথা আসছে বাস এটাই স্যার ওই যেটা আছে সেটা একটা জবরদস্তি করে করা হচ্ছে এবং প্ল্যানিংভাবে করা হয়েছে ওইখানকার যারা ট্যুরিস্ট আসে তাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয় না পিডব্লিউডির রাস্তা দিয়ে যেতে দেওয়া হয় না এর জন্য ওইখানকার মানুষ মানে কাজ হারিয়ে ফেলছে কোনো ট্যুরিস্ট ঢুকতে পারছে না ওইখানে ব্যবসা নীল হয়ে আগে এরকম ছিল এখনো স্যার কালকে আমি গিয়েছিলাম এরকম এখন নাই এখন খালি বৃহস্পতিবার ওখানে মানে থার্সডে ওখানে যাইতে দিচ্ছে না তো কোনো একটা ফরেস্টের একটা আইন আছে সেই হিসাবে কিন্তু আমাদের ফরেস্ট ভিলেজেস যারা আছে তাদেরকেও জবরন কাউকেও উচ্ছেদ করা যাবে না স্যার পিডব্লিউডি রাস্তা দিয়ে যেতে পারে তুমি যেতে চাচ্ছ তো তুমি যাও আমার কিছু বলা নাই কিন্তু তুমি যেতে চাচ্ছ না তোমাকে জবরদস্তি নিয়ে যাচ্ছে আমি থাকলে কিন্তু তোমাকে তোমার মানে সহযোগিতা আমি নিশ্চয়ই করব সেই ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য ওইখানকার ট্যুরিস্টদেরকে এখন ঢুকতে যাওয়া হচ্ছে না এবং ওইখানকার যে বনবাসী যারা বাসিন্দা আছে তাদেরকে উঠানো হচ্ছে সরকার আছে ব্যবস্থা হবে সবার স্বেচ্ছার সম্মান থাকবে সবার লোকের সম্মান থাকবে আইনিভাবে যা ব্যবস্থা সেটাও হবে কিন্তু স্যার এইখানে যদি বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক বসানো হয় এখানে কোনো কর্মসংস্থান নেই তাহলে এখানে জনবিস্ফোরণ ঘটবে কর্মসংস্থানের ব্যাপারটা তো আপনারই ভাবতে হবে স্যার এখন যে আমাদের সরকার যে 1.5 মাস হয়েছে আমরা কর্মসংস্থান থেকে নিয়ে সব ব্যবস্থা করব এবার মনরেগা থেকে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন থেকে নিয়ে অন্যান্য অনেক প্রকল্পগুলি আসবে আপনারা দেখেছেন এই বাজেট হয়েছে এখন শেষ হয় নাই না আমরা বলতে যাচ্ছি ওইখানে প্রায় 300 ফ্যামিলি আছে জয়ন্তীতে 300 ফ্যামিলি যদি এখানে ঢুকে যায় ভাই কয়জন জানো তুমি ওখানে ওরা বলেছিল 80% হয়েছে কিন্তু বললো ওরা উইলিংনেস দিয়েছে কিন্তু বললো সেটা জবরদস্তি না ওটা উইলিংনেস তো আমি বললাম না এবং যারা ওই গাড়ি চালাচ্ছে তাদেরকে ব্ল্যাকমেল করছে আমার বলা নাই কিন্তু আমাদের সরকার আছে এখন 1.5 মাস ধরে আমরা কাউকে জবরদস্তি করতে দিব না করব আচ্ছা 2 মিনিট মানে পুনর্বাসনের জন্য সম্মত প্রকাশ করেছে কিন্তু আসলে কিন্তু এখানে বেশি হচ্ছে না 2 মিনিট দেখো যারা উইলিংনেস দিবে হ্যাঁ যাদের ইচ্ছা থাকবে তারা নিশ্চিতভাবে যাবে কিন্তু তারা তো উঠতে যাচ্ছে না একটা বড় অংশ তাহলে উইলিংনেস দিয়েছে সেটা তুমি গিয়ে জিজ্ঞেস করবে হ্যাঁ তুমি তো গিয়েছো না হ্যাঁ আমি গিয়েছি স্যার ওইখানে ওনারা বলছে যে আমাদেরকে না সেটা আমরাও চাচ্ছি হবে না তো সেরকম ওরা কিন্তু পর্যটনের বিভিন্ন রকম অসুবিধা হচ্ছে ওদের এবং ওরা বলছে
বন দপ্তরের আগে যে পলিসি চলেছিল মমতা ব্যানার্জি যা সরকার সেই আইন আছে সে আইন হিসাবে তো চলবে। হ্যাঁ আইন তো সবাইকে মানতে হবে, হ্যাঁ। কিন্তু আইনের বিরুদ্ধে কিছু কারো হবে না আর মানে করতে দেওয়া যাবে না। আর একটা কথা আছে, যারা উইলিংনেস দিয়েছে, স্যার এইখানেই একটা কোশ্চেন থাকছে, যারা উইলিংনেস হয়েছে স্যার, তারা স্বেচ্ছায় যেতে চাচ্ছে তারা যাবে, আমরা কিছু বলবো না। যারা স্বেচ্ছায় যেতে চাচ্ছে না, যারা উইলিংনেস এখন অবধি দেয় নাই, তাদের জন্য কোনো জবরদস্তি করা সেটা কিন্তু আমি শুনিয়ে নেই, আর এটা হবে না। নতুন করে মিটার দিচ্ছে না, ইলেকট্রিকের মিটার দিচ্ছে না, কিংবা ইয়েও দিচ্ছে না। স্যার ওইখানে কোনো কিছু করতে গেলে স্যার ডিপার্টমেন্ট উঠে নিয়ে যাচ্ছে স্যার, আবার ওইখানে ডিপার্টমেন্ট উঠে নিয়ে যাচ্ছে। 15 বছর 20 বছর যা হয়েছে এখন বাদ মরামত থেকে নিয়ে এই বাজেটের এই শেষ হয়ে যাবে কিছু দিন পরে, এখন 29 অবধি আছে বাজেট। তারপরে যে লোক আমাদের বিশেষ করে যে লোক ডিপ্রাইভ হয়েছে নদী ভাঙন থেকে নিয়ে তোমাদের অন্যান্য যে সমস্যাগুলি, আমাদের প্রায়োরিটি থাকবে তাদের জনগণের সুরক্ষা, সেটা আমাদের প্রায়োরিটি, আর আমরা কাজও শুরু করে দিয়েছি, তোমরা জানো। এখন প্রশ্ন, সরকার এখানে কর্মসংস্থানের জন্য ঠিক কী ধরনের উদ্যোগ নেবে? কালচিনিতে বহু বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। পেটের খিদের জ্বালা মেটাতে ভিন রাজ্যে গিয়ে দালালের চক্রে পড়ে অসামাজিক কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে যদি আরও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিণত করা হয়, কর্মসংস্থান যদি তৈরি না করা হয়, তাহলে অসামাজিক কার্যকলাপের সম্ভাবনা বাড়বে বলেই আশা রাখা যায়। তখন দায় কে নেবে? পূর্বের সরকার চা সুন্দরী প্রকল্প করেছিল, কিন্তু সেই প্রকল্পের সার্থকতা কোথাও নেই, কারণ যা বসবাসের উপযুক্ত নয় সেখানে প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে কিভাবে? এই সরকার বনাঞ্চলের মানুষের সাথে ঠিক এই ধরনের আচরণ করে, সেটি কিন্তু দেখার বিষয়।